के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ को पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में आसनसोल की महिला थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी चिकित्सक रमन राज को आसनसोल पॉक्सो कोर्ट में पेश कर पुलिस ने 5 दिनों की रिमांड की मांग की थी। कोर्ट ने 5 दिनों की जगह 1 दिन के रिमांड की मंजूरी दी है। वहीं चिकित्सक की इस घटना से शिल्पांचल वासी हतप्रभ है। डॉक्टर साहब कुछ बोल रहे डॉक्टर साहब कुछ बोलिएगा। डॉक्टर साहब आप पे इतना गरीब, डॉक्टर साहब कुछ बोलिएगा। डॉक्टर साहब आप पे इतना गरीब। कुछ बोलবেন कुछ बोलবেন जो आरोप है सही है साहब कुछ बोलिएगा। डॉक्टर साहब आप पे, डॉक्टर साहब कुछ बोल रहे डॉक्टर साहब कुछ बोलिएगा। डॉक्टर साहब आप पे इतना गरीब, डॉक्टर साहब कुछ बोलिएगा। পক্সো আইনে মামলা হয়েছে, একটা অভিযোগ হয়েছে ডক্টর রমন রাজের বিরুদ্ধে। এবার পক্সো 6 আছে, পক্সো 6 আর এর ব্যাপারে আর কি বলবো, আমি দিনের পুলিশ রিমান্ড দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনাটা ওনার চেম্বারে নাকি ওনার হসপিটালে? পরবর্তীকালে জানা গেছে ঘটনাটা হয়েছে। ঘটনাটা চেম্বারে হয়েছে নাকি ওনার কোনো প্রাইভেট হসপিটালে? বাচ্চাটি বলেছে ঘটনাটা। যা সেকশন পড়েছে সেটা অ্যাটেম্প্ট টু রেপও আছে 64(2) পক্সো 6 আছে, আর উপরে 64(2) তো আছে অ্যাটেম্প্ট টু রেপ। পক্সো কোর্টে এখন পক্সো কোর্টের আমাদের লানের জাজ নেই, সেজন্য এটা লানের এডিজে 2 এর চার্জে আছেন, সেজন্য এডিজে 2 এ এই রিমান্ডটা 5 দিনের ধারা রয়েছে। ধর্ষণের ধারাও কি আছে তার বিরুদ্ধে? পক্সো 6 আছে মানে তো 2 আছে, কিন্তু এটা এখন এইটা এখন জাস্ট একদম ইনিশিয়াল স্টেজ ইনভেস্টিগেশন, সেজন্য একদিনের রিমান্ড চাওয়া হয়েছে। দেখা যাক, ইনভেস্টিগেশন হোক, তারপর পরবর্তীকালে বলবো। বেল পিটিশন ফাইল হয়েছে, কিন্তু বেল পিটিশন এখনো বেল হিয়ারিং হয়নি। বাচ্চাটাকে ট্রিটমেন্টের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পরবর্তীকালে বাচ্চাটি বাড়িতে এসে বলেছে যে ঘটনা, যে আইনে মামলাটা ফাইল করা হয়েছে, সেই ঘটনাটা পরবর্তীকালে বাচ্চাটি ঘরে এসে পরে বলেছে। नीता मजुमदार। ये पार्टी, इंगेजमेंट पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी, न्यू ईयर पार्टी हो या फिर किसी भी तरह की पार्टी का आयोजन हो, उसे बनाए और भी शानदार और आकर्षक। संपर्क करें यानाचिट इवेंट वर्ल्ड से। आप तो बस पार्टी एंजॉय करें, सारा कार्य संभाल लेंगे यानाचिट इवेंट वर्ल्ड, वो भी आपसे बेहतर, बिल्कुल उचित दरों में आकर्षक सजावट, लजीज व्यंजन, बेहतर सर्विस के साथ डीजे म्यूजिक, मेकअप, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, कार डेकोरेशन और भी बहुत कुछ यानाचिट इवेंट वर्ल्ड मुहैया कराती है। अपनी पार्टी को बनाए यादगार। आज ही संपर्क करें यानाचिट इवेंट वर्ल्ड से, मस्जिद रोड, जामा मस्जिद के करीब, बनपुर। कॉल करें 9382270423 नंबर पर। घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।